Sutra mašemo. Krećemo na uspon. Štitam, evo tuga. Daj da ga ukačime Saša, posle nema da ga ukačimo. Evo, upravo smo se vratili sa Pasjaka. Vrh Sutup, 2184 metra. Sutra mašemo. Tomorrow. Aha, utić. Evo tamo je neko parkirao. Dole na ovom mestu gdje sam napravio prethodni snimak smo morali da ostavimo auto, pošto je put nadalje vrlo loš i ne bi da oštetimo auto. Ima velikih neravnina na putu, izbočina, tako da je opasno za karter. I ništa, kupimo sve stvari na leđa i imamo oko 1,5 km do smeštaja gdje ćemo biti. Stigao sam ovdje sa mojim drugarima iz planinarskog društva Panonci, a sutra, rano ujutru, krećemo na uspon na 3 vrha ove planine. Popećemo se do Pasjaka, to je ovaj zub koji se vidi ispred mene, Očnjak. I zatim idemo do vrhova Surdup na 2184 metra nadmorske visine i vrha Štitan 2172 metra. Inače, ovaj deo Crne Gore je poznat kao Kučka krajina zbog plemena Kuči. A pleme Kuči je poznato iz starih vremena zbog borbe i otpora koji su pružili turskim osvajačima. I najpoznatiji čovjek iz ovih krajeva je Marko Miljanov, koji se tek opismenio u 50. godinama, ali je svojim razboritim razmišljanjem o neophodnosti suživota sa susjednim arbanatskim plemenima bio daleko ispred svog vremena. Inače, smešteni smo upravo u ovoj vikendici, nedaleko od Bukomirskog jezera.
na nekih 800 metara. Idemo da se prošetamo do Bukomirskog jezera. A ovi ljudi ispred mene planiraju i kupanjac. Jugo, Krsto i Edita planiraju da se okupaju, a ja neću ovaj put. Ja ću malo da snimam samo jezero i okolinu. Inače, Bukomirsko jezero se nalazi na 1451 metar nadmorske visine. Toplo je bilo i ovde danas i na ovoj visini, a sada kako se približava veče, već se oseti da zahladnjuje. Tako da verujem da će noć svakako biti sveža i dobra za spavanje posle ovako vrelog dana. Na pojedinim mestima usput merač temperature u kolima je pokazivao da je napolju bilo tačno i 40 stepeni. Inače, ovaj deo Crne Gore se nalazi nekih 40 km severoistočno od Podgorice prema granici sa Albanijom i poznat je kao Kučka krajina. Dakle, planinarska staza, hiking staza na planini Žijovo počinje upravo od ovog mesta tik uz Bukomirsko jezero. Imamo ovde info tablu, dakle sa slikom marš rute i ovde piše da do vrha Surdup na 2184 metra nadmorske visine ima 7,2 km i potrebno je oko 3 sata i 20 minuta pešačenja. Do vrha Štitan ima 5,5 km, potrebno je oko 2 sata 45 minuta. Jedino me čudi da ovde nema putokaza i da piše koliko je visina do onog oštrog zuba, do Pasjaka, do tog vrha, koji je niži od ova prethodna dva, od Surdupa i od Štitana, ali je mnogo teži za penjanje. Evo me, dragi prijatelji, na prekrasnom vidikovcu Bukomirski pogled. On se izdiže 40 metara iznad jezera, a dolina koju vidite bila je pravac kretanja glešera u procesu stvaranja okolnog reljefa. Ovo je nešto zaista prelepo. Evo, na ovoj info tabli upravo se vide svi vrhovi na koje odavde imamo pogled. To su dakle Bigeze, Pasjak, Toljevac, Štitan ili Obručan, Surdup, Velji vrh i dole vidimo Bukomirsko jezero. Fantazija. Prelepo. Ovako nešto zaista do sada u planinarenju, ovako lep predeo, moram da priznam, nisam nigde video. Dobro jutro, narode. 6 sati je i 4 minuta ujutru i krećemo na uspon na 3 vrha Kučkih planina. Ustali smo oko 5 sati, popili kafu, doručkovali, spremili se i krećemo na stazu. Vidjet ćemo koliko će nam vremenski biti potrebno da odradimo ovu kružnu stazu sa 3 vrha, a penjamo se tamo gore na ove vrhove.
Odmakli smo oko kilometar od početka staze. Idemo, pratimo markacije i trek u aplikaciji. Znači, trudim se da pratim ekipu koliko mogu i ovoga puta će biti nešto manje i snimanja i onako zaostajem. Kondiciono nisam ravan, priznajem ovoj trojici, Krletu, Jugoslavu i Editi, ali dobro, tek smo pošli, za sad ih još pratim, a nadalje vidjet ćemo. Ja kao Moskvić pratim Lamborghinija, Porschea i Ferrarija. Moskvić. Evo na ovoj steni jedna mala spomen pločica dvema planinarkama alpinistkinjama koje su 2002. godine poginule prilikom uspona na Pasjak. Vesna Drakulić i Bojana Tekić iz Beograda. Ovo nije mjesto gdje su one poginule, nego mjesto gdje su zadnji put viđene. Dakle, uspon na Pasjak je izuzetno opasan i ova tabla, ovaj događaj upozorava sve koji se penju na Pasjak na maksimalan oprez. Ами как? Защитам от тук. Дай да го качиме сега, защото после няма да го качвам. Айде, тръгваме. Чао, чао. Айде. Виктор Стоичков. Да. И само Левски. Ojej. Odavde kreće završni strmi uspon na Pasjak. Ja ću da ih sačekam ovdje. Ipak je ovo malo prestrmo i preopasno. Ova trojka je ipak mnogo iskusnija od mene i u boljoj kondiciji. Ima delova vrlo opasnih, gdje je potrebna zaista spretnost i maksimalna pažnja i oprez. Evo, ovo je upravo jedan od njih, gdje su sada. Eno su na vrhu. Krle, Jugo i Edita stigli su do vrha za nekih 25 minuta. Uspjeli su se popeti na Pasjak. Sad na kameri se možda baš i neće toliko vidjeti, ja sam približio koliko sam mogao. Ova kamerica ima 5 puta zoom, dakle to je to maksimalno. I sada su već zamakli i za pas se ne vide. Svaka čast, bravo za Krstu, Editu i Jugoslava.
Možda bih ja uspeo eto da se popnem, ali neću da se junačim. Pasjak će ostati neosvojeni vrh za mene, ali nema veze, nije mi žao. Uživam ovde zaista u ovoj divljini. Ovo je nešto zaista fenomenalno. Moj prvi dolazak u Crnu Goru, ikada uopšte u životu. Nisam nikada bio u Crnoj Gori, čak ni na moru. Pošto sam ja poznat kao ljubitelj Grčke, ja sam inače i znao da će me pre vidjeti crnogorske planine nego more. Idem negdje da pronađem malo hladovine dok se moja ekipica ne vrati sa vrha Pasjak. Sedeo sam ovdje gore i čekao ih, međutim toplo je zaista na suncu. I idem negdje da pokušam da pronađem malo hladovine. Evo, upravo smo se vratili sa Pasjaka, visok je, kao što je rekao Hale, 2052 metara. Ono što ga odvaja od ova tri vrha tu, Surdupa i Štitana, je ta njegov karakteristični izgled, strmost. Sa ove tamo strane mu je nemoguće prići, osim alpinističkim smerom. A mi smo ga peli sa ove strane i možemo da kažemo da smo jako dobro pripremili i pogledali smo i na YouTube na ovaj video Danka Karića. Mnogo nam se dopao i onako smo nekako uvažili sve te njihove sugestije i zaista, kao što i oni kažu, nije opasan. I kažemo, evo, mi smo otkrili jedan deo da se može zaobići onaj deo sa užetom. Eto, ko ne voli takve horizontale, recimo mi volimo sad, a eto, u povratku smo vidjeli da se može zaobići i da se ne mora tu da uopšte peti, odnosno spuštati. Gore gnušita ima koje su baš onako jako dosadne i upadali su čak i čas i uši, majice i svuda. I ja sam imao mali peh sada pri silasku, hteo sam da pomjerim jednu stijenu jer sam vidio da se kliza i rekao da neko ne sleti sa njom i kada sam hteo da je pomjerim, ispala mi je i pala mi je ravno na cipelu, odnosno na palac. Hvala Bogu pa sam obuo ove alpinine, pa mi je to znatno ublažilo bol i povredu. Sad vidjet ćemo, nadam se da ću nastaviti i na ova dva vrha, a vidjet ću. Na ovom mjestu smo našli sneg u julu mjesecu. Dakle, u ovom džepu, do kojeg vjerovatno nikada ni ne dopire sunce, ima još naslega snega. Boga mi, više od pola metra. Evo nas, stigli smo na najviši vrh Kučkih planina, Žijeva, na 2184 metra. Vrh se zove Surdup. Stigli smo nakon nekih 4,5 sata od polaska, s time da je ekipa otišla i na onaj niži vrh Pasjak, to nam je oduzelo neki sat vremena. Dakle, realno je negde oko 3,5 sata pešačenja do ovog vrha. A pošto se ja nisam penjao na Pasjak, aplikacija Sports Tracker kaže da smo od ovde prešli 6 km i 400 metara. Na vrhu je lepo, nije uopšte toplo jer pirka vetar. Nažalost, zbog mnogobrojnih požara u Floridi, neka je izbjeglica i nije tako lepo i čisto da se vidi u daljinu, a pogotovo na ovu stranu da će se na kameri i vidjeti ovaj dim ispred. Dakle, tamo ima dosta požara i sa te strane
a lepo se vidi i sa južne strane u daljini. Također da ima požar i dima. U daljini se vide Prokletije i na tu stranu je Albanija iza Prokletija, a ja sam se upravo i javio kući iz mobilne mreže Albanije. Znači ovdje na vrhu ima i jači signal i iz mreže Vodafone Albanija, što je s jedne strane i dobra stvar jer nismo u roamingu u Open Balkanu, tako da sam se mogao javiti po ceni lokalnog poziva. Ovo preko puta je vrh Štitan i na njega ćemo otići poslije, s time da se eto moramo dobro spustiti dole, pa onda ponovo sledi uspon na njega. Evo je tabla, masiv Žijovo, vrh Sutup, 2184 metra nadmorske visine. A na ovu istočnu stranu, verovatno se isto na kameri neće vidjeti, zbog izmaglice, u daljini su Komovi. Planina Komovi, baš onako moćno izgledaju, dva oštra vrha, a Kučki Kom je inače i najviši vrh ovog masiva. On je 2484 metra visok. Stigli smo i na vrh Štitan, drugi vrh po visini na Žijovu Kučkim planinama. Svaka čast. Štitan, 2172 metra. I nakon 9 sati i pređenih preko 13 km ukupnog uspona preko 1000 metara, vratili smo se sa uspona na najviše vrhove Kučkih planina. Zaista je prelepa ova Kučka krajina, prelepe su planine, deluju moćno, ogromno, kao što se i vidi na ovom snimku iznad mene, pasjak.